Hello guys, nami diri karon na. Magtumig. Kuan. Asa kita? Kuan? Palengke agdaw. Agdaw, palengke sa Agdaw. Oh. Nami diri karon na. Magtur-tur mi. Tur mi guys, mato mi ila Jack, magtur mi. Oh. Pag mag-abot mi ni Jack, tour Jack ang labas. Turjak sa ang labas. Nami diri karon, grabe ka traffic diri guys, oh. Okay. Nanami sa SM. park sa tamang parking. Sa SM Lanang. Same na lang. Okay, nami sa SM Lanang. Oh. Okay, traffic diri guys. So, isip na lang guys. Na lang. Oh. Ang traffic sa kanan diri guys. Nakipila. And Maruto, thank you and God bless to you all.